سلام كميت صنحو فتواتن كبراتن نايز يوتيوب channel تخاتلتي نزعل السحارنا لكم حصرتن واناون زيناتات كم تلومد حزنا لكم قريبنا لنا فلما لايك شير سبسكرايب እንዳገበርኩም كساف ፍጻመ መደብና ሓቢርኩም ናخد صنحو بخبرن عدم تمالم ماسي كاب ኤርትራ حصار فيديو تزرግحت نيرا ازاز تزرግحت حصار فيديو نسرعت بلصقنان ኮራኹራቱን አኽላባትን ናይ አብይ አሕመድ ኣብ ጭንቀትን ዓቕሊ ጽበትን የእትያቶም ትርከባላ እታ ካብ ኤርትራ ተዘርግሐት ቪዲዮ ኃይል አየር ኤርትራ ኣብ ሰማያት ኤርትራ ብዘመናውያን ነፈርቲ ኩናት ኣቢሉ ልምምድና ካይደ ተርእኔራ እዘን ዘመናውያን ነፈርቲ ኩናት ኤርትራ ኣብ ዝሓጺር እዋናት ካብ ሩስያ ዘእተወተን ከም ዝኾናውን ኣብ ዝሓበሬታታት እናተገልጸን እናተጠቕሰን እዩ ዝርከብ ዘሎ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ዝሕጂ እዋን ንባሕርን ኣፍ ደገ ባሕርን ናበልካ ዝግበር ዘሎ ናይ ቀትሪ ሕልምን ሕሙም ኣጀንዳን ንምትግባር ነቲ ጸብለልታለን ዝብሎ ኃይል ኣየርን ድሮናትን ተኣማሚን እዩ እዚ ዓይነት ዕዳን ዘካይድ ዘሎ تمالي برهان جلا أب حرقات عم ترخيبو إثيوبيا نبحرن أفدق بحرن تكايدو من قصقاسات كويناتن بوحد كساراتاتيا كتكايدو تخوينات برحق سلتو ود أخبل كزارب تسمع نيرو أززر إنا خعا برهان جلا بحيل عيراتن دروناتن كالوت نقراتن أبيلو متقعدتات كايدي حسب كمزل إنا كابزربون آمتاتن كرداء نخيل منقست إيرترا أزن كالإنا بقمت بمئتاو نمكل خالن إيرترا نحيلتات مكل خال إيرتران بفلاي كعا نحيل بحرن حيل أيرن كدلدل صانحن اللون زنت مالي أب سمايات إيرترا زرعناين نفرت خوينات كعا زبينوين كوينن أب حصرت وانات كاب حاجر روسيا زعاتوا أين نيرن كالأت زي الرأيون لنا ناب إيرترا منقست إيرتران قصو وسبلا انت عينت عجاي قاتمني صبين العلينا صبعو غيرم نساتم يفلتوا برهان جلا تفكر أبي حمد تعافر عبايتاقن إزقير ونزفري ونكون نتيلن حبراو ركب حزبي إسان عافن زالام بسان كم عقالتي عبدوبات زنبر حزبي إرتران تقراين بسلاماو من قد كايدوت سنحن حدحداو مكر رابات تمالي عسران كلتن قنبات كلتشعن عسران حمشانون عبيت عدن مرحت حيمانوتن أبسترقبلو حزب خبابسان عافن زالام بسان بخلتي وغن حبراو ركب أكايدلو بسنكتي عب كلتشعن عسران استولع قيناتن قدمي إذن برا أي سلام أي قينات كونتاتن كم منبر عبايتم تفانق إلم سنحو سدرابيتات ننابيتم ناي مملاس مدباتون إيكايد كمزلو زبطحن حبريتا ينتصر كاب إيرترا انباسا قلبا مسحال ودخله انداداش من كالوت كبابيتاتن زمص حزبي عبت صنبل بمركاب نعاغايش مسح أنجيدو بزمسرت بفلاي بوغن تግራይ ኣብ معسكرات كنكراتت تصنحو برጌት ሰላማዊን ተወለድቲ ዝኸባቢ ነናቤቶም ተመሊሶም ንኽራማት ከርክቡ ይስራሕ ከምዘሎ እተስተረኽብ ሓበሬታ ወሲኹ ይነጽር حزبي زحالفي أخلنا دقيما ما أدي سلام تسرعنا متساينا نسبق زبل حساب كقالح وعيل الله بحق دما أخلنا انداموتنا حزبنا انداسقنان ششاع عد حقر زخونا يقلي ليكونن إيران انوشمت حرمز كم زعصوتو ينقره له تمالي أب ساعات فرق ليتي بنفرت قينات أمريكا دبداب زقات أما إيران قبر مرسن مهاب أبزت قرار بلزل أوان نحاده كاب عقدست نقداو مسمر عالمنا زخونه وشمت حرمز كم زعصوتو مع قناة زين عالم إيقلس علوا بزي مسرت مراخب نقدن مقوعزيان 180 دقري تطوين كمل سايقبر كم زلو كفلت تقايلو بزي معبالتات حقرات وشمت إمارات قطر بحرين كم أول بخفيل سعود عرب كهسيا مخانا إذا تفلتيو قدامي منستر سعود عرب وراس عارات محمد بن سلمان هتص أخيبا بيت مخرمة حوار وشمت عرب غولف كوربوريشن كونسل GCC صوي علو أب أرثوذكساويت بيت كريستيان سوريا بستفتصم متقعتي عسران كلتن سبات تقتيلم عبر سقطم دمشق حدا قبر شبراوي أب بيت كريستيان بزفنجر بومبا بوحدو عسران كلتن سبات تقتيلمن سوسان سلستن سبات تقودي أمن تمال مشت أبتا دوايلا أبز بحال كباب التركب بيت كريستيان نبي إلياس أرثوذكس غريك حدا تفنجار التعاطق والكسب زتعاطق بومبا قدم مفنجارو تخص خمس خفته منستر وشتاو قدات سوريا قاليسو تقول كسب مس جهاداو اسلاماو منغستي IS متأثر كم زلو زتحبر خوينو تقول لجنا نزمت قعتي حلافنته وسدن زتزرقح أسألن فيديوتاتن أبوشت تابيت كريستيان كبير قدات زورد منبر تابوت بستسابر مستيات استشفن منابرن أمنا دق استنسق دمن يرئيو لورنس مامار استبحال مسكر عيني حارس تعاطق سب كاب دقنا وشت بيت كريستيان بمئتاو كتكس جميرو قدم رأس قتلت مفتسامو سبات دو كبلو فتينا منيرم بمبال بزعباتهم متني AFP تزاريبو
ኣብ ጥቃታ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ዝርከብ ሽቁ ዝነበረ ካልእ ምስክር ዓይኒ ድማ ተኹስ ከም ዝሰምዐ ድሒሩ ድማ ንሜስትያት ናይተ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ኣየር ዝበታተነ ነታጉይ ከም ዝሰምዐ ሓቢሩ ኣብ ዝሓለፈ ታሕሳስ እስላማውያን ዕጡቃት ጉጅለ ሓያት ተሕሪር ንበሽር አልዓሳድ ብምዕላው ነተን 13 ዓመታት ዝተኻየደ ኣዕናዋይ ሕድሕድ ኩናት ካብ ዝኽንብቱ ንድሓር ኣብ ደማስቆ መጥቃዕቲ እንትፈጸም እዚ ፈላማ እዩ። ፓትርያርክ ቤተ ክርስቲያን ኦርቶዶክስ ግሪክ እንጾኪያ ኣብ ዘውፅአ መግለጺ እከይ ኢድ ሎሚ ምሸት ንህይወትና ቀዚፉ ኣብ እዋን መለከታዊ ቅዳሴ ሰማዕታት ኮይኖም ናይ ዝሞቱ ፈተውቱና ህይወት ቀዚፉ ኢሉ ኣብ ቀንዲ ኣፍ ደገ እታ ቤተ ክርስቲያን ተፈጸመ እዚ መጥቃዕቲ ቦምባ ህይወት ኣብ ውሽጢ እቲ ቤተ እምነትን ጥቁዕን ዝነበሩ ሰባት ከም ዝቐዘፈ እቲ መግለጺ ይሕብር። ጊዜያዊ በዓል መዚ ሶርያ ንቅድስና ቤተ ክርስቲያንና ብምጥሓስ ንዝተፈጸመን ገና እውን ይፍጸም ንዘሎን ነገር ሙሉእ ሓላፍነት ንኽወስድን ውሕስነት ዜጋታት ከረጋግጹን እቶም ፓትርያርክ ጸዊዖም። ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ሶርያ ኣናስ ካጣብ እዚ ተግባር ዝተኾነነ ገበን ብምባል ነዚ ዘጻሪ ፍሉይ ጉጅለ ሰብ ሞያ ምርመራ ከም ዝጀመረ ተዛሪቡ። እዞም ተግባራት ግብረ ሽበራዊ ሲቪላዊ መንግስቲ ሶርያ ሰላም ንምምጻእ ዝገብሮ ጻዕሪ ኣይገትኦን ኢሉ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ሶርያ ጌር ፔደርሰን ሶርያውያን ግብረ ሽበራውነት ጥሩፍነት ትንኮያን ንዝኾነ ማሕበረሰብ ዒላማ ዝገብር ተግባር ንምኹናን ሓደ ክኾኑ ጸዊዑ። ጊዜያዊ ፕሬዚደንት አልመህ አልሳህራ ንእስላማዊ ጉጅለ ሱኒ ሓያት ተሕሪር ዝመርሕ ክኸውን ከሎ እዚ ጉጅለ ቅድም ክብል ምስ አልቃዒዳ ዝምድና ዝነበረን ብሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካን ዓባይ ብሪጣንያን ግብረ ሽበራ ዝተባህለን እዩ። እቲ ፕሬዚደንት ብሃይማኖትን ብሄርን ውሕዳት ዝኾኑ ንምሕላው ብተደጋጋሚ ዝተማፀው እኳ እንተኾነ ኣብ ዝቐረባ ዋርሕ ህይወት ሰባት ዝቐዝፉ መጥቃዕትታት ተፈጺሞም ኣለዉ። እስላማዊ መንግስቲ አይኤስ ኣብ ሶርያ ክርስቲያንን ሰዓብቲ ካልኦት ሃይማኖትን ዝኾኑ ውሕዳን ብተደጋጋሚ ዒላማ ገይሩ። እስላማዊ መንግስቲ አይኤስ ኣብ ሓደ እዋን ካብ ምዕራባዊ ሶርያ ክሳብ ምብራቃዊ ኢራቅ ዝተዘርግሐ 88,000 ተርቢዒት መሬት ብምሓዝ ኣስታት 8 ሚልዮን ሰባት ብጭካነ ይገዝእ ነይሩ። ሕቡራት ሃገራት እቲ ጉጅለ ዋላ እኳ ኣብ 2019 ወታደራዊ ስዕረት እንተጋጠሞ አይኤስን መላፍንትን ዝፈጠርዎ ስግኣት ከቢድ ኮይኑ ከም ዝቕጽል የጠንቅቕ። ኣብ ዝሓለፈ ለካቲት ዝተሓተመ ጸብጻብ እቲ ጉጅለ ናይ ሶርያ ናይ ስግግር እዋን ተበሊጹ ዝፍጽሞም መጥቃዕትታት ክዛይድን እቲ ሃገር ማእኸል ምልመላ ዕሱባት ተዋጋእቲ ናይ ወፃኢ ሃገር ክገብራን ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ። እስላማዊ መንግስቲ ኣብ ሶርያን ኢራቅን ካብ 1500 ክሳብ 3000 ዕጡቃት ከም ዘለዎ ይግመት። ቀንዲ መራሕቲ እቲ ጉጅለ ሓዊሱ ዝበዝሑ ዕጡቃቱ ኣብ ሶርያ ዓስኪሮም ይርከቡ። ልዕሊ 9,000 ተዋጋእቲ እቲ ጉጅለ ኣብ ሰሜን ምብራቅ ሶርያ ተኣሲሮም ይርከቡ። ካልኦት ምስ አይኤስ ርክብ ዘለዎም 40,000 ሰባት ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ማዓስከራት ተሓይሮም ዝርከቡ ዝበዝሑ ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን እዮም። ኣሜሪካ ብኸመይ ንመለበራት ኒኩሌር ኢራን ሃሪማቶ? ላዕለዎት ሰበስልጣን ፔንታጎን ብዛዕባ ኣሜሪካ ኣብ 3 ኒኩሌሳዊ ቦታታት ኢራን ዘካየደቶ ስርሒት ሓድሽ ዝርዝራት የቃልዑ ኣለዉ። ኣቦ ወንበር ሓበራዊ ኣዛዝቲ ስታፍ ጀነራል ዳን ኬይን ኣብ ታሪክ ኣሜሪካ ዝዓበየ ስርሒታዊ መጥቃዕቲ ብ2 ክብል ብምግላጽ ኣብቶም ዒላማታቱ ኣዝዩ ከቢድ ዕንወትን ኪሳራን ከም ዘውረደ ገሊጹ። እቲ ጀነራል ትማሊ ንግሆ ምዕራባዊ ግዜ ኣብ ፔንታጎን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ነቲ ኣብ ፎርዶ ናታንዝን ኣስፋሃንን ኣብ ልዕሊ ኒኩሌሳዊ ቦታታት ኢራን ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣዝዩ ምስጢራዊ ተልእኾ እዩ ነይሩ ድሕሪ ምባል ግዜን እንታይነትን ናይቲ ውጥን ዝፈልጡ ሒደት ሰባት ጥራይ ከም ዝነበሩ ሓቢሩ። እቲ ስርሒት ድሕሪ ፍርቂ ለይቲ ጀሚሩ። ኣብቲ ግዜቲ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ጸሓፊ ምክልኻል ፒት ሄግሰን፣ ምክትል ፕሬዚደንት ጄዲ ቫንስ፣ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ማርኮ ሩቢዮን ላዕለዋት ኣባላት ፔንታጎንን ኣብ ፍሉይ ክፍሊ ዋይት ሃውስ ብምዃን ነቲ ስርሒት ይከታተልዎ ነበሩ። ኬይን እቲ ሚድናይት ሃመር ዝተሰመየ ተልእኾ ካብ መደበር ሓይሊ ኣየር ዋይትማን ሚዙሪ ናብ ኢራን ንምብራቕ ዝበራ 7 ቢ2 ስፕሪት ቦምባ ነፈርቲ ዘጠቓለለ ምንባሩ ገሊጹ። እቲ ስርሒት ብጸልማት ከድኖ ነቲ ጽኑዕ ዕልድመ ማዕበሊ ኒኩሌር ኢራን ንምውቃዕ እዩ። ካሊእ ጉጅለ ቢ2 ከም መሃመልን ምድንጋር ኣብ ልዕሊ ፓስፊክ ንምዕራብ በሪረን። ኣብቲ ዕለት ድማ ማዕኸናት ዜና ነፈርቲ ኩናት ኣሜሪካ ናብቲ ኣብ ደሴታት ማርያና ዝርከብ መደበር ኣሜሪካ ጓም ከም ዘምርሓ ጸብጺበን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እተን ቀንዲ ፈጸምቲ ዕላማ ናይቲ ስርሒት ዝኾና ነፈርቲ ብኣንጻሩ ንምብራቕ 18 ሰዓታት ዝወሰደ በረራ ኣካየዳ። እተን ካብ ጽምዲ ብርሃን ብቁርብ ትሒተን ዝበራ ነፈርቲ ውግእ ልዕሊ 18 ሜትሮ ዑምቀት ንዘለዎ ኮንክሪት ሰርሲሩ ከኣቱ ዝኽእል ባንከር ባስተር ዝተባሃለ ቦምባ ሓቒፈን ብልዕሊ ኣትላንቲክ ውቅያኖስ በረራ
እዚ ድማ ነቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ኣብ ውሽጢ መዓሙቕ እምባ ተሓቢኡ ዝርከብ ማእኸል ኒኩሌሳዊ መደብ ኢራን ተባሂሉ ዝግለጽ መደበር ፎርዶ ንምውቃዕ ዘድሊ ኣጽዋር እዩ። ኣሜሪካ እታ እንኮዚ ዓይነት ኣጽዋር ዘለዋ ሃገር እያ። እተን ነፈርቲ ንኣትላንቲክን ማእኸላይ ባሕርን ኣብ ዝሰግራሉ ዝነበረ እዋን ኣብ ኣየር እንከለዋ መስርሕ ምምላእ ነዳዲ ይፈጺመን። ቀጺለን ኣብ ማእኸላይ ምብራቕ ኣብ ልዕሊ መሬት ምስ በጽሓ ምስ ካልኦት ነፈርቲ ውግእን ወሃብቲ ደገፍ ነፈርትን ኣሜሪካ ተራኺበን በዚ ድማ ብጥንቃቐን ዝተወደበን መንገዲ ስርሒተን ከም ዝፈጸማ ጀነራል ኬይ ይገልጽ። ዓለም ገና እንታይ ይካየድ ከም ዘሎ ትፈልጥ ኣይነበረትን። ኩለና ዓይንቲ ናብተን ንመሐመዲ ናብ ምዕራብ ዝበራ ካልኦት ነፈርቲ የቋምታ ነበራ። ከባቢ ሰዓት 5 ድሕሪ ቀትሪ እታ ነፋሪት ቅድሚ ናብ ክልል ኣየር ኢራን ምእተዋ ካብታ ሓንቲ ኣብ ባሕሪ ዓረብ ዓስኪራ ዝነበረት ሳብማሪን ኣሜሪካ ልዕሊ 20 ቶምሃውክ ክሩዝ ሚሳኤላት ኣብ ኣስፋሃን ኣብ ዝርከብ ቦታ ደብዲባ እተን ነፈርቲ ናብ ዕላምአን እናቐረባ ምስ ከዳ ኣሜሪካውያን ኢራውያን ሰበስልጣን ንምድንጋር ብካልኦት ነፈርቲ ገይሮም ሓያሎ ናይ ምህማልን ምትላልን ሜላታት ኣካየዱ። ካልኦት ነፈርቲ ውግእ ካብ ነፈርቲ ኮነ ካብ መሬት ዝተተኮሰ ሚሳኤላት ኢራን ንምፍታሽ ኣቐዲመን ይበራ ነበራ። ከባቢ ሰዓት 6:40 ድሕሪ ቀትሪ ሰዓታት ምዕራብ ወይ ከዓ ኣብ ኢራን ሰዓት 2:10 ቅድሚ ቀትሪ እታ መራሒት ቢ2 ኣብ ፎርዶ 2 ቢጂፒ 57 ማሲፍ ኦርዲናንስ ፔንታራቶሮስ ወይ ከዓ ኤምኦፒስ ዝፍለጥ ባንከር ፓስተር ቦምባታት ተውዲቓ ኣብ ዝቐጸላ 25 ደቃይቕ ብድምር 14 ኤምኦፒስ ኣብ ልዕሊ ፎርዶን ናታንዝን ተደርብዩ። እቶም ኣብ ኣስፋሃን ዝተደርበዩ ቶምሃውክ ዝበሃሉ ሚሳኤላት እውን ዒላማኦም ከም ዝወቅዑ ይግለጽ። እተን ነፈርቲ ስርሒተን ፈጺመን ካብ ክልል ኣየር ኢራን ክወጻ ከለዋ ዝኾነ ተኹስ ከም ዘይተተኮሰለን እቲ ጀነራል ይገልጽ። ነፈርቲ ውጊ ኢራን ኣይበረራን። እቲ ካብ ምድሪ ናብ ኣየር ዝትኩስ ስርዓታት ሚሳኤላቶም ዝረኣየና ኣይመስልን። ኣብ ምሉእ እቲ ስርሒት ሃንደበትነት ዓቂብናዮ ኢና ኢሉ ኣብዚ ተልእኾ ልዕሊ 125 ነፈርቲ ኣሜሪካ ተሳቲፈን ዝበለክየን ብክልተ ቦምባ ዝድርብያ ነፈርቲ ውግእ ነዳዲ ዝመልኣ ነፈርትን ናይ ምክትታል ነፈርትን ዘጠቃለላ ነይረን። ኣብቲ መጥቃዕቲ ልዕሊ 75 ብልክዕነት ተልእኾ ዝፍጽም ተመራሒ ኣጽዋር ከም ዝተጠቐሙ ጀነራል ኬን ኣብሪሁ። ኣብቲ ዘካየድዎ ፋልማይ ገምጋም ዋላ እኳ ሙሉእ ገምጋም ግዜ ዝወስድ እንተኾነ ሰለስቲኡ ቦታታት ኣዝዩ ከቢድ ዕንወት ከም ዝወረዶ ይሕብር። ኢራን ናይ ሕነ ምፍላይ ስጉምቲ ከይትወስድ ድማ ኣጠንቂቑ። ሓይልታቶም ካብ ኢራን ኮነ መሻርክቶም ንዝፍነ መጥቃዕቲ ምላሽ ክህቡ ንቑሓትን ድልዋትን ከም ዘለው ገሊጹ። ጸሓፊ ምክልኻል ፒት ሄገስት ነቲ መጥቃዕቲ ንምእማኑ ዘጽግምን ፍጹምን ዓወት ክብል ገሊጽዎ። ብ2 ነፈርትታትና ኣቴን ወፅየን ዒላምአን ፈጺመን ከይተፈልጣ ድማ ተመሊሰን ይብል። ብኸምኡ መንገዲ ታሪኻዊ እዩ ነይሩ ይውስኽ። ዓወት ከም ዝተጓናጸፉ ኣዊጆም እቲ ሓቀኛ መጠን ናይቲ ዕንወትን ሰዓቢናቱን ገና ኣይተለክዐን ዘሎ። ኢራን መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ እኳ እንተረጋገጸት መጠን ናይቲ ዕንወት ኣንኢሳ ገሊጻቶን ዝርዝር ናይቲ ፍጻሜ ዝገልጽ መብርሂ ኣይሃበትን። እምበኣር ከስነ ዝዕለት ሰሓረናልኩም ሓጸርትን ዋናውን ሓበሬታታት ነዞም ተኸታተልኩሞም ይመስሉ ነይሮም። ቀጻሊ ብኻልኦት ሓበሬታታት ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ።